Okay guys, good morning. Maayong buntag kaninyong tanan guys, no? Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao, og labi na sa tanan mga viewers nato karong adlaw, karong November 9, 2025, no? Okay, magbigay po tayo ng angle guide sweet race. Ngayong araw po ito sa November 9, 2025. Huwag nang patumpik-tumpik pa. Huwag na natin itong patagalin guys. Good morning. And maayong buntag, no? Maayong buntag. Ito lang po ang Sweetisar nga pinaka-legit guys, ha? Okay. Mag-upload muna tayo. Magbigay po tayo ng angle guide Sweetis. Kung sino pong hindi pa nakaregister sa ating YouTube channel, huwag niyo kalimutan po mag-subscribe sa ating YouTube channel guys, no? Yan po yung ating YouTube channel. Sweetisar, yan po, no? 63.8k subscriber na po tayo. Yan, no? Kung gusto niyo po mag-join sa ating VIP, natay join dire. Yan po, kung nakasubscribe po kayo dyan, pwede kayo mag-join sa atong VIP. Then, membership. Then, hanapin lang po itong 99 pesos only. Natay angle guide sweet race. Sana pala rin tayo, manalo tayo, no, sa November 9, 2025. Huwag niyo kalimutan po ang pag-like, share, mag-comment po sa comment section po guys, no? Okay, good morning. Advance congratulations po sa tanan mga viewers na to karong adlaw, karong November 9, 2025 para po sa National 3D Lotto and Sweet Race. Huwag nang patumpik-tumpik pa, huwag na natin itong patagalin guys, no? Di na magdugay og upload og mag-video po tayo. Kailangan po naka-like, naka-share, naka-comment po tayo sa comment section. Huwag niyo po itong kalimutan. Okay. Mag-guide muna tayo sa guide. Ito tayo sa guide. Video be. Sulayan na to ning guide. Mayroon tayong 0 and number 2. 0 to. Last to. Happy Sunday po. Sunday. Sunday karon, ha. Okay. Mayroon tayong 0 to. Okay, katong gusto magpa-join sa atong VIP. Naatay VIP karon, no? Nakoy hatag nga VIP diha. 5:44 sa 5 PM and then sa 9:78 sa 2 PM, then 1:45 no, giligasan ta sa 9 PM 9 to 0 to. And then next na to ay mayroon tayong number 3 natay number 3. Natay number 3. Comment lang po kung gusto ninyo sumabay sa ating angle guide sweet race ngayong araw po ito. Comment lang po sa comment section guys, no? Natay number 5. Okay, 3-5 last 2. Yan yung mga last 2 natin ngayong araw po ito sa Sunday. I-order lang kita ni guys, ay i-order na to ni sa November 9, 2025. 35 last to. Then, comment lang po sa gusto mo sabay. Comment lang po dyan guys. Okay. Then, combination na to ni siya. Natay 253. 253. Take note, target and rumble. All draw. Unsa karon Sunday. Diba? Sunday karon. Ioldo ginaton ni karong Sunday, ha. 253. Comment lang po sa comment section guys. 253 November 9, 2025 Sunday. Okay. The next 250. The next 250. 250 November 9, 2025. 250. The next mayroon tayong 350. Okay, comment lang po guys. Yan.
253 350. Then yun 30 to. Natay 30 to. Okay, natay 30 to or 203. Natay 30 to. Okay, unsa may atong pinaka indot nga banatan karong adlaw, karong November 9, 2025. Tagaanta mo isa ka numbers guys. One numbers, no? Basin di ay palutaan ni ron. Okay, comment lang po sa comment section. Siguro basin maunan ang atong paldo karon sa Sunday. Paki-share lang ninyo ning atong video guys, no? Paki-share lang po. Maura gini nga akong may dagit ninyo, win or lose lang po. 3 to 5. 3 to 5 po. Yan po yung aking banatan. Kung gusto niyo sumabay ha, sabay lang po. Bagdukanan Sunday. Sunday po karon ha. Take note. Target and rumble. Good luck sa tanan mga viewers na to karong adlaw, karong November 9, 2025. Natay VIP karon guys, na mahatag og VIP karon sa November 9, 2025 para po sa National 3D Lotto. So 325 po yung ating banatan karon ha. Good luck po sa lahat. Maayong buntag kaning tanan. 145 3524